ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡି ହେଲ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପାତଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଯେତେ ପାତଳା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଥ ବଢ଼ିଯିବ, ଭୋକ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିବ। ତ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିରପ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ସିରପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୋକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିରପ୍ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିରପ୍ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହା ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବାଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଫିଟନେସ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଇପ୍ରୋଆଫ୍ଟାଡିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟ୍ରାଇଚୋଲାଇନ୍ ସିଟ୍ରେଟ୍ ସର୍ବିଟଲ୍ ସିରପ୍ ଅପ୍ଟିମୁଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍। कंपनी देखी नियंतु मैनकाइंड डिस्कवरी फार्मा कंपनी। तो दाम प्रथम देखी नेबा केते दाम अछि। 149 टका 05 पैसा 9/2027 रे एक्सपायरी अछि। आपण जेतेबेले क्रय करते एक्सपायरी निश्चय देखि नेबे एवं ता सहित आपण माने यूज करि परिबे ग्रोथ पई आमिरोन सिरप। एटी आपन भोक बढ़िबार सहायता करे। ऑप्टिमस सिरप आपन को भोक बढ़िबार सहायता करिवो एवं आमिरोन सिरप आपन ग्रोथ बढ़ाइबार सहायता करिवो। जदि आपनकर हिमोग्लोबिन जदि कमी जाइतिबो ताहाले मध्ये आपन को रिकवरी करिवो एवं आयरन मिनरल विटामिन एई तीनोटी मिश्रित होई तैयारी हेतबा टॉनिक होची आमिरोन सिरप। तो आमिरोन सिरप रो आज्ञा आपन प्रथमे देखिने तो रेट 221 टका दाम अछि। कंपनी देखिनेबा एमआईएल कंपनी रो। तो सांग माने जदि आपण यूज करते फ्लेवर प्रथम देखिने तो को फ्लेवर अछि आपनकर पाइनएप्पल फ्लेवर अछि। टेस्टी मध्ये थिबो खाया पई। तो आपन को जदि दुर्बल लागुतो सतेज लागुनतो ताले आपण माने हिमोग्लोबिन बढ़ाइबा जदि चाहूतबे ताले एई सिरप को आपण माने यूज करि परिबे आमिरोन सिरप। तो सांग माने जदि आपण ऑप्टिमल सिरप को भोक बढ़ाइबार यूज कर खाया पई चाहूछंती भोक बढ़ाइबा पई ग्रोथ बढ़ाइबा पई जदि आमिरोन सिरप खाइबा चाहूछंती ताले मुख्य कारण होची किरमी औषध आपण माने यूज करिबे। मुख्य कारण होची किरमी हेतिले आपनकर देह ग्रोथ होबो नै। जते विटामिन खांतु जते खाद्य खांतु ताले जदि आपनको पाखरे अदरकारी किरमी पेट भीतर जैतबे ताले आपनकर ग्रोथ केबे बढ़िबोनी। तेणु करी आपण माने प्रथम यूज करि परबे नोवार्म्स टैबलेट 400 mg रो अछि। नोवार्म टैबलेट 8 टका 68 पैसा दाम अछि। तो एई टैबलेट आपण आज गुटे खाइले 7 दिन पर आपण माने यूज करि परिबे बुझले। तो 7 डेज रे आपण माने यूज करि परिबे। मु आपन बतै दुची डायग्राम अनुसार नोवार्म टैबलेट जदि आज खाउचंती पुनी 7 डेज रे खाइबे केतेबेले राती रे नाइट राती रे यूज करबे। खाई साला पर ही यूज करबे। आज खाउचंती तो 7 दिन पर आपण राती रे ही खाइबे। तेणु करी आपण माने 2 टैबलेट को नेबे बुझी पाले एवं आमिरोन सिरप को 10 ml करी आपण माने सकाळ संध्यार खाइ परिबे। एइटी होची 5 ml ठिपिटा अछि देखुचंती। तो 10 ml 10 ml सकाळ 10 ml राती रे 2 टाइम यूज करिवे बुझी पाले। एवं ऑप्टिमल सिरप टी खाइबा पूर्व यूज करिवे। जेतेबेला आपण भात खाउ ता पूर्व यूज करिवे। ए 10 ml रो ठिपी अछि। तो आपण माने 10 ml सकाळे 10 ml राती रे खाइबा पूर्व यूज करिवे बुझी पाले सांग माने। 10 ml सकाळे 10 ml राती रे खाइबा पूर्व आपण माने यूज कर परिबे ऑप्टिमल सिरप को। ताले आपनकर 1 मंथ यूज करिवे। 1 मंथ रे आपनकर ग्रोथ निश्चय चेंज हो जिवो। देखिए आपण यदि पतला थिबे ताले ग्रोथ निश्चय बढ़ी जिवे। यदि भोक लागु नथो ताले भोक अधिक होबो। तो आपण माने अधिक खाइबे। तो सांग माने आपन केमती लागला वीडियोटी आमिरोन सिरप ऑप्टिमल सिरप एवं नोवार्म टैबलेट
এই ତିନୋଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୋକ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍, କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବାର୍ଟସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबाउट मेडिसिन ओडिया। नुआ नुआ वीडियो एमती देखिया आपण माने मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं।